खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली या नहीं कर ली, और साथ में ये भी पूछा कि लोगों ने, उन्होंने कहा यही उनके लिए बेहतर था। ये कौन कह रहा है? दज्जाल कह रहे हैं कि यही उनके लिए बेहतर था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहेल साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अतीकुर रहमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है माशाअल्लाह, और आपने टाइम दिया। तो मेरे ज़हन में चंद एक सवालात थे जी जी, तो मैंने सोचा कि फेस टू फेस आपसे मुलाकात हो जी और इनके जो है ना जवाबात आपसे लें। ठीक हो गया। तो अतीकुर रहमान साहब, सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है जी जी, कि दज्जाल जो है इस वक्त कहाँ मौजूद है और वो किस शक्ल में है? इंसानी शक्ल में है, किस शक्ल में है, या कोई वो खलाई मखलूक है? इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करें। जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है, मौके की मुनासबत से भी किया है। तो दज्जाल, सबसे पहले आप ये जिन्होंने सुहेल भाई ने पूछा कि दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है, तो दज्जाल एक समंदर के साथ एक जजीरा है, जजीरा, उस जजीरे के अंदर दज्जाल मौजूद है और उसका जो है ना ज़हूर होना बाकी है। बाकी वो पहले से यहाँ पे मौजूद है दज्जाल। और बाकी जो आपने जैसे कि सवाल किया कि आया वो इंसानी शक्ल में है या खलाई मखलूक है या इस तरह का है, तो इस बारे में हदीस में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन असल जो सही कौल है वो यही है कि वो जो दज्जाल है वो एक इंसानी शक्ल के अंदर है और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लंबे बाल हैं और वो इस वक्त एक जजीरा के अंदर कैद है, महबूस है। जिस तरह आप मतलब मिसाल के तौर पर याजूज और माजूज कौम है, तो अल्लाह पाक ने उनको क्या रखा हुआ है? पोशीदा रखा हुआ है कि उनको अभी तक ज़ाहिर नहीं किया। इसी तरह जैसे क़यामत का इल्म अल्लाह ताला के पास है, तो अब वो यहाँ पे मौजूद तो है और उसका ये भी पता है कि फलां जगह पे मौजूद है, लेकिन उसका ज़हूर होना भी बाकी है और वो इंसानी शक्ल के अंदर मौजूद है। तो इस तरह जिस तरह याजूज मौजूद को पोशीदा रखा है, इसी तरह दज्जाल को भी अल्लाह पाक ने अभी पोशीदा रखा हुआ है। ये जो है ना अल्लाह पाक को पता है कि वो किस वक्त उसका ज़हूर होगा और वो इस दुनिया में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये आपने इसका जवाब दिया। अच्छा, दूसरा सवाल हजरत जी मेरा आपसे ये है, क्या किसी शख्स ने या किसी सहाबी ने दज्जाल से मुलाकात की है, उसको देखा है? इसके बारे में हमें जो है ना अहादीस क्या बयान करती हैं, कोई इसमें रोशनी डालें, ये सवाल भी जो है ना हल करें हमारा, कि किसी सहाबी ने या किसी शख्स ने उनसे मुलाकात की हो। जी, जैसा कि सुहेल भाई ने सवाल किया, आपने सुना भी होगा कि आया कि किसी सहाबी ने दज्जाल से मुलाकात की है या नहीं की, तो इसके बारे में एक सहाबी है, बल्कि उनका एक वाक़िया है कि उनका इस्लाम लाने का जो सबब बना ना, वो भी दज्जाल से मुलाकात करने का बना। और उनका नाम जो है ना हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक सहाबी रसूल है। उन्होंने बाकायदा दज्जाल से मुलाकात की और फिर उस मुलाकात के अंदर उनकी आपस में गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के बाद फिर वो हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर वो उन्होंने आकर ये सारा वाक़िया हमारे प्यारे नबी करीम खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और बताया दज्जाल के बारे में। फिर आप नबी करीम खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम जितने भी सहाबा थे उनको इकट्ठा करके ये सारी बात उनको भी बताई कि भाई इस तरह इसका हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई दज्जाल के साथ। तो वो एक ये वाक़िया है, तो वो सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि जिनकी दज्जाल से मुलाकात हुई है। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, ये दो सवाल तो हो गए। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हजरत तमीम दारी की जब मुलाकात हुई दज्जाल से, तो उनकी कोई गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने क्या पूछा आने वाले वक्त के बारे में, इसके बारे में बताएं। जी, ज़बरदस्त, सुहेल भाई ने बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है कि वो जो हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जब उससे दज्जाल की मुलाकात हुई तो दज्जाल ने हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत सारे सवालात किए। तो हदीस जो है ना बुखारी की और मुस्लिम की, मैं उसको शॉर्टकट करके उसको मुख्तसर और जामे करके इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो दज्जाल था उसने हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला से ये सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि बेसान, ये खजूर है, कि बेसान में खजूरों का फल आ रहा है या नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा जी बेसान में खजूरों का फल आ रहा है। तो उस दज्जाल ने कहा हजरत तमीम दारी को कि भाई अब वो वक़्त करीब है कि बेसान की खजूरों में फल आना बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसने जो दूसरा सवाल किया वो ये था कि आप हमें ये बताएं कि बहीरा तिबरिया, ये एक समंदर का नाम है बहीरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं बहीरा अरब, आपने नाम भी सुना होगा। तो बहीरा तिबरिया में पानी मौजूद है या नहीं है? तो उन्होंने कहा जी बहीरा जो तिबरिया उसमें पानी मौजूद है। तो उन्होंने दज्जाल ने कहा कि करीब है वो जमाना कि वो जो बहीरा तिबरिया में पानी मौजूद है ना, वो पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जो तीसरा उन्होंने सवाल किया ना, यकीन माने सामीन नाज़रीन, जैसे कि आप लोग मतलब देखते भी हैं, मैं खुद भी जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि उसने नबी करीम खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा
اور کیا پوچھا؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا جو ہے نا خاتم النبیین جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کر لی یا نہیں کر لی، اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ لوگوں نے ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی یا نہیں کر دی. اس طرح کے مطلب دجال سوال کر رہا ہے اور وہ بھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پھر جو ہے نا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مکہ سے جو ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی طرف وہ کر چکے ہیں. اور اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا تھا کہ وہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے فرمایا کہ اب فتوحات بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور جو گرد و نواح کے جتنے بھی لوگ ہیں علاقہ کے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا یعنی کہ وہ غالب آ چکے ہیں. تو انہوں نے مطلب جب یہ بات کی تو دجال نے کہا کہ انہوں نے اطاعت کی ہے یا نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کچھ نے کر لی ہے کچھ نے نہیں کی. تو انہوں نے کہا یہی ان کے لیے بہتر تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دجال کہہ رہا ہے کہ یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا نام ہے جو دجال تھا اس نے مطلب کیا نام ہے یہ جب بات کی تو وہ واقعہ حضرت تمیم داری نے آپ وسلم کو سنایا. تو آپ وسلم نے سارے جتنے بھی صحابہ تھے ان کو بلایا اور ان کو یہ ساری بات بتائی. تو پھر دجال نے کہا کہ قریب ہے وہ زمانہ کہ اب میں جو ہے نا مجھے اجازت مل جائے گی اور میں یہاں سے نکلوں گا اور پھر میں جو ہے نا تقریباً یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں 40 دن وہ اس دنیا میں رہے گا ماں سوائے مدینہ کے اور مکہ کے. باقی جتنی بھی مطلب بس 40 دن کے اندر وہ سارا سفر طے کرے گا پورے علاقے کے اندر اور ہر ایک جگہ پہنچ کر وہ جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کیا کرے گا کوشش کرے گا. تو ہمیں جو ہے نا اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. صاحب آپ نے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا میرے سوالوں کے جواب دیے اور مجھے کافی حد تک آپ نے جو ہے نا مطمئن کیا. اور میں اپنی آڈینس سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں ان سوالوں کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے نا ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اس چینل پہ تاکہ جو ہے نا ہمارے علم میں جو ہے نا اضافہ ہوتا رہے. تو آپ کی آمد کا میں بہت مشکور ہوں. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے اور آپ ہمارے چینل حافظ سہیل 675 کو وزٹ کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے نا آپ کو مل سکیں. اور اس کے علاوہ میں عتیق الرحمان صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آہستہ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم ان سے مزید وقت لیں گے تاکہ ان سے مزید جو ہے نا اچھے اچھے ٹاپک پہ جو ہے نا ہم ان کی ڈسکشن ان کے ساتھ کر سکیں ان سے بات کر سکیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کائنڈلی جو ہے نا ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اس سے ایک تو جو ہے نا ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں اور آپ جو ہے نا اس سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سے آڈینس سے جو ہے نا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کا جو ہے نا آپ وزٹ کریں لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم سے سوال بھی کریں تاکہ ہم جو ہے نا آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے سکیں. ملتے ہیں نیو ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.